গাইস নিয়ে চলে এসেছি সোশ্যাল মিডিয়াতে এমন একটা হয়েছে যে আমাদের ধ্বংস करने वाला है ये जिनिस है हमको आप जो ईट ले रहा है वो आपको जा खाबर खा रहे हो और केक कुरकुरे मत बंद करो। उसके लिए आप जो खा रहा था वो आपके लिए अनेक खराब चीज़ है। देखो कुरकुरे हमका बहुत वो खाते हैं हफ्ता में वो प्लास्टिक में तैयारी होता है। झाल कुरकुरी से पैसा सब इसमें चॉकलेट पॉकलेट बंद करो। ओ चॉकलेट में इतना सारा कीड़े हैं जो हमको आपने दिखाने वाला हूँ, तो देखने वाला लाइक कमेंट करो। देखो गाइस कितने कीड़े हैं। कीड़े के बाद आपने कुरकुरी खाओ वो प्लास्टिक है। आप जो कुरकुरे के लेते हो वो कुरकुरी आपने माचिस में जलाओ वो आग धर जाएगा। अब वो आपने मेरा बात सुनो ना तो आपका ऐसा जीनिस होगा आप नहीं सुधरोगे। मेरा बात सुनो ना आपका भी ऐसा हाल होगा। मैं ऐसा करके छोड़ दूंगा तो मेरा कैसा लगेगा। मैं चिप्स खाया आज के तो उसके लिए हमने चिप्स के लिए हमने एक आगुन धोरा दिया। तो उसके बाद हमने एक काज करा आइडिया करा माचिस लेके तुम भी एक जिनिस करो जे आप भी तुमने माचिस लेके कुरकुरे जलाओ। और यदि नहीं है तो मुझे कमेंट में बता दो। यदि आपने फ्री फायर खेला तो लाल दिल भेजे और कमेंट में लिखना फ्री फायर और लाल दिल भेजना। पबजी खेलते हो तो काला दिल भेजे और पबजी लिख देना। হ্যালো গাইস তো তোমরা প্রথমে একটা চুলো নেবেন ছোটো পাড়া যে আপনাদের বড় চুলো যে মাকে বলবেন মা আমাকে আগুন ধরিয়ে দাও। মা যখন এই চুলোতে আগুন ধরাবে তো তোমরাই প্রথমে করবে একটা জিনিস তোমরা ফটাফট যা কুরকুরি পাবে আপনার মা সব একবারে 200 টাকা দিবে। তুমি সব কুরকুরিগুলা এক এক করে আনবে একটি করে সব জ্বালাবে। আর যদি না হয় তাহলে কমেন্টে আমাকে বলবে যে না হয়নি, অবশ্যই বাংলাতে লিখবে, না হলে আপনার অনেক বড় ক্ষতি হতে পারে। আমি এটা যা বললাম তাই করতে পারে, না করতে পারলে অনেক অসুবিধা হবে। আমি বললাম যে তোমরা প্লিজ করো, এটা না করলে আপনার অনেক উপকার হবে। আমি উপকার করতে চাইলাম আজকে আমিই বললাম মাকে যে মা আমাকে চুলোতে আগুন ধরিয়ে দাও। তারপরে আমি দেখলাম যে যখনই চুলো দিয়ে একটা চিপ দিলাম তখনই সে একবারই প্লাস্টিক হয়ে গেছে। আমি যখন একসঙ্গেই প্রথমে বোতল নেবেন, বোতলটিকে দেখবেন প্লাস্টিকের মতন একবারে গলে যাবে। হ্যাঁ বলুন কমেন্টে। বুঝলেন? আর তুমি যেমনি কুরকুরিটিকে দেবেন তখন ওইটাও গলবে গাইস। আমি যা বলছি তাই তোমরা শুনুন না, এমন উপকার করলাম আজকে আমি, না তো তোমরা মরে যেতে গাইস। বুঝলেন গাইস? আমি যা বললাম তাই করুন, না তো এই চ্যানেলটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন। আজকে লিগে এইটুকু ভিডিও ছিল। আরেকটা আমার বন্ধু আসবে, সে খালি গায়ে আসবে, কিন্তু আমারই মতন দেখতে সব, কিন্তু খালি খায় এমনি খালি গায়ে আসবে, কেমনি জামা পরে। তো গাইস 2 মিনিট ওয়েট করুন, আসছে বন্ধু। যা চল যা, ঠিক আছে। আমি আমি করলি ওই ঘা দুটো বন্ধুকে না ঘা দাও না, এমনি চল যা, ঠিক আছে। আসসালামু আলাইকুম, তোমরা কেমন আছেন? আমার ভাই যেটা বললে সেইটা ঠিকই বললে। তোমরা এইটা অবশ্যই করবেন। আমি এই ম্যানেজারের মালিক বাড়ি, আমি যা বললাম তাই করুন গাইস। তো ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক শেয়ার করে যাবেন। টাটা বাই বাই। আজকে এইটুকু ব্লগ ছিল আমরা। টাটা বাই বাই, আমরা আসছি।